So okay, Assalamualaikum geng. Aku basically sama dengan Zakira. Zakira. Zakira ni, dia sebenarnya kira pelumba yang baru ke lama dah? Kat Malaysia baru lagi. Umur saya 14 tahun. Asal saya lahir Brunei tapi mak bapak saya diorang pindah Qatar, jadi saya ikut sekali lah. Dulu ayah saya selalu bawa pergi MotoGP, jadi bila saya tengok kan, dia macam excited. Jadi macam nak naik juga. Kira minat tu dari umur 5 tahun lah, tapi kira start naik motor umur 11. Dia motor motat. Lumba kat Qatar dengan Malaysia je lah, dekat Qatar. From there baru saya pilih untuk pindah Malaysia sebab kat Qatar ada satu akademi je. Jadi bila satu akademi tu dia macam tak ada, kita fight dalam akademi tu je, tak ada fight dengan orang lain ke. Jadi kat Malaysia ni ada banyak race yang kita boleh join, lepas tu boleh macam dapat experience lah, pengalaman. Hari tu saya balik bulan 3 kot. Bulan 3 saya datang Malaysia. Saya sebelum ni belajar dengan Uncle Raf, Coach Rafi. Lepas tu sekarang saya tengah belajar dengan Uncle Eddie sebab Uncle Eddie dulu, saya baru je belajar dengan Uncle Eddie sebenarnya, tapi Uncle Eddie boleh bawa saya ke tempat training tiap-tiap hari lepas sekolah. Jadi ada transport kat Impian tolong. Saya bulan 11 kot. Bulan 10 saya masuk sekolah ke Ipoh. Untuk saya kat Qatar tu kita kena break 6 bulan sebab panas sangat. Kat Qatar kadang-kadang sampai 50 degrees. Jadi kita tak boleh naik motor. Kat Malaysia sepanjang tahun boleh naik motor. Kat Qatar tu kena break 6 bulan, lepas tu baru boleh naik balik. Jadi bila break lama tu kena macam tak dapat banyak mileage. Kat sini banyak orang, banyak fighter, macam diorang agresif, diorang nak menang tu semua. Kat sana adalah fighter juga, cuma kat sana kita baru masuk sebab akademi tu baru buka 3 tahun kot. Saya menang kat Qatar, tapi championship tu kejap je sebab kita patutnya ada lagi satu race, tapi sebab panas kita kena break. Saya pernah belajar dengan coach Spain dekat Qatar. Ada banyak coach Spain kat Qatar. Lepas tu saya belajar dengan Kirah. Lepas tu ada Osama. Lepas tu saya pergi motocross kat Most Fun Gym dengan Oka Bank, Sifu. Saya mesti semua orang yang naik motor racing aim nak pergi MotoGP. Saya pun rasa macam mestilah impian tu nak masuk MotoGP, tapi saya tengok diri saya tahu yang nak masuk MotoGP tu sangat susah, kena banyak training tu semua. Jadi sekarang saya target Asia Talent Cup, lepas tu CEB. Okay, so kalau advice saya, kalau nak masuk tu minat sangat masuk, tapi kalau tak ada rezeki tu memang mungkin ada rezeki lebih baik. Tapi kalau dah masuk tu jangan give up, sebab saya improve banyak sangat. Kalau saya memang give
takkan nampak improvement saya. Jadi itulah kita dalam pemotoran ke, dalam mana-mana ke, kita jangan cepat nak give up. Kita kena fight sebab memang dunia ni susah. Jadi kita kena fight lah. Kita kena tak boleh give up. Kita cubalah. Kalau kita cuba eloklah. Banyak orang diorang tak cuba pun. Kalau kita cuba fail tu okey. Lepas tu kalau untuk ladies, jangan pandang macam kita sebagai ladies ni race dengan lelaki. Kalau kita kalah ke apa, oh saya perempuan tak apa. Jangan pandang macam tu. Kita kena fight juga dengan lelaki. Diorang fully support. Tapi memang ayah saya cakap saya kena fokus kat sekolah lebih dari pemotoran. And that's true. Memang betul. Tapi ayah dengan ibu support. Memang kalau parents support tu, kita pun boleh macam semangat nak cuba kejar impian ni lagi. Maverick Vinales. Nama IG saya S_Z_Kirah. K-I-R-A-H. Tu IG dengan Facebook pun sama. Tapi Facebook mak saya lah yang arrange. So okay, thank you very much. I wish you all the best. Semoga tercapai apa yang awak nak. Amin. So macam awak cakap tadi lah, don't give up lah. Okay, don't give up. Do your best. Semoga satu hari tu, InsyaAllah, mana tahu kan, you'll be the MotoGP champion. Ya? InsyaAllah. Sebab ada 6 tahun lagi kan, 20 tahun. Fabio Quartararo 21 kan. So okay, thank you very much. Wish you all the best once again. Itu sajalah. Bye bye.